সেই বাক্যর নিগুড় বেদ রহস্য বাক্যকে আমি বুঝিবা পাই ও প্রভু তাহা শিক্ষা করিবা পাই আম পাখে জ্ঞান নাহি বুদ্ধি নাহি শক্তি সামর্থ্য নাই প্রভু যিশু আপা তুমি আমমানকু শক্তি সামর্থ্য দেবা পরমেশ্বরট হালেলুয়া ধন্যবাদ গৌরব প্রশংসা করুছু হে প্রভু তুমরি মহিমা করুছু তুমরি প্রশংসা আর্থনাদ করুছু যিশু রাজা এই দিন মানকর প্রভু সপ্তাহে অনেক কাজে আমি ব্যস্ত রহিলু কিন্তু প্রভু এই শেষ সময় মানকর প্রভু তুমি কড়াই নেউছ আজ প্রভু এই অপরাহ্ন সন্ধ্যা সময় উপাসনা প্রভু তাহা হি প্রকাশ করে থাকে আজ প্রভু ভোজ উপাসনা প্রভু এই প্রভু ভোজর নিগুড় ভেদ রহস্য বাক্য আম আগে প্রকাশ কর যিশু নামর হালেলুয়া এক প্রভু প্রভু ভোজ উপাসনা তাহা হি হটে ফেলোশিপ প্রভু जोटा सभाइटा अच्छी सेठारे छुटकार अच्छी सेठारे कौन सी राग नुह क्रोध नहीं ईर्षा नहीं घृणा नहीं प्रभु कौन सी रोग मत सेठे रहिबो नहीं प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे आम एकमात्र से जीवित परमेश्वर को गौरव करूछु हालेलुया प्रभु आज तुम्हारे शरीर निदर्शन से रोटी एवं प्रभु रक्त निदर्शन से प्रभु से द्राक्षस आम भोजन करूँ आम प्रभु से सभाइता प्रभु आम मान तुमरी द्वारा तुमरी से बहुमूल्य प्रेम द्वारा मन को कड़ाई नेउछु हालेलुया प्रभु यीशु राजा मंडली निखुंत निर्दाग होइकि प्रभु पवित्र धर्म परायणता भावरे प्रभु दुर्बलता और प्रभु कुचिंता कु आक्रांत कु विषय को संपूर्ण मनरु दूर कर दियो यीशु नाम हालेलुया प्रभु आम मान को ठारे अवहेला जीवन परिवर्तन कर दियो यीशु राजा प्रभु से दिन प्रभु सही सुंदर नाम को द्वार से अंध से सकाळु संध्या पर्यंत जगुथिला हालेलुया यीशु राजा आज आम प्रभु यही समय ताहा ही अटे आम तुमरी से जीवंत राप्चर को आम अपेक्षा कर रही अच्छु यीशु नाम हालेलुया आम निज निज कार्य व्यस्त रहिले आम राप्चर जाई पारिबु ना प्रभु यही शेष समय ताहा वाक्य संपूर्ण भाव प्रस्तुतमय समय अटे प्रभु यीशु आपा मन को तुम्हें दया करो এই मंडली को तुम्हें दया कर ये मंडल थी प्रत्येक प्रिय भाई भौणी बापा माँ छोट रू बड़ समस्त को आशीर्वाद आकर कर शारीरिक दुर्बलता संपूर्ण दूर कर पवित्र आत्म रूप से परिचालित कर ओ प्रभु अविश्वास को संपूर्ण यीशु नाम दूर करूँ एतले प्रभु तुमरी वाक्य में प्रभु पठन करी किछि समय शिक्षा करिबु हममान को शरीर मन आत्मा प्राण से वाक्य रे स्थिर रहू यीशु को नाम रे प्रार्थना मागुछु आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु को महानाम धन्यवाद हो आसंता माने अल्प समय गोटे पद पठन करिबा ताहा आम मान को पई बहुत जनाशुना पद अटे प्रभु आज किछि समय से जीवंत वाक्य द्वारा मन को कथा कहया पई चाहंती आउ आज प्रभु जो उपासना अच्छी आउ ये प्रभु जो उपासना रे आउ ए प्रकार ही लगी रहिबा आउ अल्प समय आम वाक्य द्वारा पठन करिबा आपण माने ताहा पाई परिबे लोक पुस्तक तार 8 पर्व 1 पद एवं 2 पद पठन करिबा लोक पुस्तक तार 8 पर्व 1 एवं 2 पद टिके पठन करंतु भाई हाँ अल्प समय पर से आपे नगर और ग्रामे ग्रामे घोषणा करी परमेश्वर राज्यर सुसमाचार प्रचार करी भ्रमण करने लगे हाँ द्वादश सांगरे थिले हाँ पुनी जो स्त्री माने दुष्टात्मा और रोग सुस्त करा जायथिले हाँ एपरि केते स्त्री लोक अर्थात मगदलिनी नामी मरियम जहाँ कोठारु सात भूत बाहाई जाय अच्छा हाँ हाँ पुनर्बार में पढ़ा गालाती पुस्तक तार 5 पर्व 22 पद हाँ 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 आज्ञा हाँ 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमे पुनर्बार पठन करिबा प्रथम जहन 2 पर्व तार 18 एवं 19 पद प्रथम जहन 2 पर्व 18 एवं 19 पद पठन करिबा हाँ 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 शुणिथिल हाँ 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 शेष काल उपस्थित हाँ हाँ होई थांते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
आसतु आम अल्प समय वाक्य प्रार्थना करवा। धन्यवाद गौरव तुमको दौछु राजाधिराजन प्रभु आमको दया करियछ ए शेष समय प्रभु आम तुम्हें रखियछ प्रार्थना करछु जो वाक्य आम अध्ययन करिछु ए वाक्यर निगूढ़ भेद रहस्य वाक्य को आमको पढ़े नियो प्रभु मो किछि नुह प्रभु मो मुख को तुम्हें व्यवहार कर बसिया प्रिय भाई मान को मत तुम आशीर्वाद कर पवित्र आत्मा द्वारा आमको पढ़े नियो आज सकल विषय को ए वाक्य को आम समस्त को तुमरी नाम समर्पण करी प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना मागुछु। हालेलुया। आम समस्ते बसिबा। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद गौरव हो प्रिय प्रभु जीशु राजा आम मान को आशीर्वाद करियछंती अनुग्रह करियछंती एवं आम मान को आज सुंदर सुजोग देइछंती आमे माने आज संध्यार समय आओ अपराह्न समय आम कहीं एकत्रित हो आम समस्ते जानिछु। हालेलुया। कारण आमे माने समस्ते ताहाको रक्त द्वारा उद्धार प्राप्त लोक। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। कारण एही सहभागिता सेमान को पाई अटे। हालेलुया। कारण अनेक लोक भावती आमे माने उद्धार पाइछु आमे माने आमे तो सेटा को जाउछु से जगह को जाउछु सेटे सेवा करूछु एटे सेवा करूछु बोली अनेक लोक कहंती किंतु वाक्य को हे से माने प्रभुंकर सेई वाक्य द्वारा मुग्धांकित एवं उद्धार प्राप्त अटंती। हालेलुया। आमे पढ़िबा प्रथम पितर तार 1 पर्व 18 एवं 19 पद। प्रथम पितर 1 पर्व 18 एवं 19 पद। हाँ घृणीय वस्तु द्वारा मुक्त न होई हालेलुया। आमे माने काहेरु मुक्त प्रभु को रक्त द्वारा मृत। हालेलुया। आमे प्रभु को रक्त द्वारा में परिधान प्राप्त मोर प्रिय माने सुना रूपा अलंकार अनेक भी सम्मान को उद्धार करि परिबो नै। हालेलुया। आज अजस्र संपत्ति एवं बहुमूल्य वस्त्र अनेक गाड़ी अनेक बैंक बैलेंस अनेक बड़ बड़ लग्जरी जीवन यापन करुथिबा लोक मान को पाखे उद्धार नै। हालेलुया। आम मान को प्रभु सेठू मूल्यवान जो कि परमेश्वर को रक्त से रक्त आम मान को मुक्त करिसथि। हालेलुया। केते जण अनुभव करूछु। हालेलुया। हालेलुया। मुक्ति पाइथिबा लोक एम्ति बसिबो नै। हालेलुया। ता मुखरु आमेन हालेलुया बाहरिबो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मुक्त पाइथिबा लोक से केबे काहा को डरे नै से सदा बेला से परमेश्वर को गौरव करिवो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आपण मार्को सुना रूपा अलंकार मुक्त करि पाइबो नै आपण मार्को कोनोसी ज्ञान आपण को मुक्त करिवो नै गोटे विषय मुक्त करिवो ताहा जीवंत प्रभुंकर रक्त। हालेलुया। आज सेही रक्त कोठर अछि सेही रक्त आज ए वाक्य रे अछि। हालेलुया। एई वाक्य द्वारा हम सुनुछु सेही रक्त मते परिष्कृत एवं संपूर्ण पवित्र करूछि। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। एट देखो मोर प्रिय माने जो आमे प्रथम पद पढ़िलु लूक पुस्तक रे 8 पर्व 1-2 पद आमे पढ़िलु। हालेलुया। आ सेही जगह गोटे विषय लिखा जाई अछि जे कि 7टा भूत द्वारा आक्रांत होइथिबा गोटे स्त्री विषय लिखाई अछि। हालेलुया। अनेक सेडे स्त्री मान अछंती मोर प्रिय माने प्रथम विषय आम मान को दरकार अछि आम मानकर एई कर्ण एवं चक्षु एई वाक्य को आत्मिक भाव में बुझिया पाए प्रस्तुत देवा दरकार। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। एमिति लेखा गला मगदलिनी मरियम भूत लागिथिला 7टा भूत लागिथिला एतिक रे कंप्लीटेड नुह एई मरियम अर्थ मंडली को दर्शा जाए। हालेलुया। 7टा अर्थ कंप्लीट को दर्शा जाए समाप्ति बा कंप्लीट को दर्शा जाए। हालेलुया। केतेटा भूत लागिथिला 7टा भूत लागिथिला किंतु सेही भूत लागी कि से नथिला मोर प्रिय माने। हालेलुया। सेही भूत लागी केबे पर्यंत से नाही मोर प्रिय माने जेते बेले से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को पाइला ता ठारू सेही 7टा भूत गला आ संपूर्ण समाप्ति आ ता ठारू प्रभु को आशीर्वाद संपूर्ण भई कंप्लीटेड है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ए मरियम सही अटंती मोर प्रिय मन आजिर मंडलीर निदर्शन
ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କେତେଟା ପଦ ପଢ଼େଇଲି। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଆମେମାନେ ଦେଖିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଦୁଇଟା ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ସେଇ ଦୁଇଟା ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା। ହାଲେଲୁୟା। এই খ্রিস্ট বিরোধী আত্মা কোন করে? সদাবেলে সে বাক্য বিরোধ হি কার্য করিথায়ে। হালেলুয়া। গির্জা আসুথায়ে, সবু করুথায়ে, কিন্তু হৃদয়ের বাক্যকে সঞ্চয় করি পরিবর্তন হেবা পাই সে প্রস্তুত হই নথায়ে। হালেলুয়া। কিন্তু পবিত্র আত্মা সেই বাক্যকে আমেন করি সেই বাক্য দ্বারাগକୁ বড়িথায়ে। হালেলুয়া। এই সাতটা ভূত আত্মা বিশিষ্ট সেই স্ত্রী সেমিতি সাতটা ভূতরে সে রহিলা নাহি। সেই ভূত তাঠারু ছাড়ি চালি গলা, গোটে গোটে পবিত্র আত্মা তাঠারে প্রবেশ কলা। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আজ মণ্ডলর উপস্থিতি, মণ্ডলর প্রস্তুতি কি প্রকার অটে মোর প্রিয় মানে? আজি সেই ভূত আত্মা মণ্ডলে লাগিকি অছি না তাঠারু বাহারকি চালি যাইছি? হালেলুয়া। যদি চালি যাইছি তাহলে তো তাহা বাক্য হি প্রমাণ করিতায়। হালেলুয়া। যদি চালি যাইছি তাঠারু সেই ভূত জনে বিশ্বাসী সে হস হস মুহরে ঠিক সময়ে প্রভুঙ্ক বাক্য শুনিবা পাই প্রস্তুত হেবা পাই সে নিজকু প্রভুঠায় সমর্পণ করিতায়। হালেলুয়া। প্রেজ লর্ড। প্রেজ লর্ড। কিন্তু এটা লেখুଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମ ଜୋର ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ଅର୍ଥାৎ ସେହି ଭୂତ ଆତ୍ମା ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ এই ଶେଷ ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ସେଇ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି ଖାଲି ପାଟିରେ କହିଲେ ହେଉଛି କି? ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଆସେ ସେଇ ପ୍ରେମ ସକଳ ଫଳକୁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଗାଲାତି ପୁସ୍ତକ ସେଇ 5 ପର୍ବ ସେଇ 22 ପଦ ପଢ଼ ଭାଇ। এইটা হচ্ছে যেতেবেলে ভূত আত্মা চালি যায় পবিত্র আত্মা সেই স্থান উপস্থিত হুয়ে। আম মন্ডল রাজি পবিত্র আত্মার কার্য আছে কি নাহি আমি তাঠার আমি জানিবা পড়িব। হালেলুয়া। প্রেজ লর্ড। পড়ো ভাই। হ্যাঁ। কিন্তু আত্মাঙ্ক ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘ সহিষ্ণুতা, পরোপকারিতা, ভদ্রতা, বিশ্বস্ততা ও মৃদুতা ও আত্মসংযম। হালেলুয়া। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ। ପବିତ୍ର ପାଇଲେ ଡେଇଁବ ଛିଲେଇବ ସେଇଟା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ନୁହଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି କି ନାଇଁ ଆତ୍ମା ପାଇଛ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛ ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା। এই পবিত্র আত্মা কোন অটে? সেই পবিত্র কিছু নুহ, স্বয়ং সেই পবিত্র আত্মা এই বাক্য হি অটে। প্রেজ লর্ড। জানিছ না? হালেলুয়া। না পবিত্র আত্মা গোটা অলগা উঠে আত্মা নাই। এই পবিত্র আত্মা কিছু নয়, সেই বাক্য অটে। কারণ বাইবেল লেখা যায় যোহন পুস্তক 14 পর্ব 26 পদরে পড়ো। কিন্তু ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପିତା ମୋ ନାମରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ହଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ ହେଲା? ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ତାଠାରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଯୋହନ ଆଗରୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ସେଇ ବାକ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଧାରଣ କରି ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି এই ବାକ୍ୟ ଆମ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ এই ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ। ଯଦି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ସବୁ ବିଷୟ ଉଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ 7ଟା ପାଇରି ବୁଲିବା ଉପରେ ଚଢ଼ିବା କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆମର ଗ୍ରେସ୍ ଅର୍ଥାৎ ପ୍ରେମ ଲଭ ଯଦି ନାହିଁ, এই প্রেমর মূল এই প্রেমর নিদর্শন কেহি নুহতি স্বয়ং প্রভু যীশু খ্রিস্ট হি অটନ୍ତି। হালেলুয়া। প্রেজ লর্ড। প্রেজ লর্ড। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଜି ଆମ ମାର୍ଗ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆଜି ଆମ ମାନେ ଆଉ ଆମକୁ କୋ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଅଛି?
आज आमको को आत्मा मानकु आज ये जगत माने मंडली मध्य बसवा बेले आम को आत्मार आम गाइडनेस होचु को आत्मा आमको लीड करछि आम ताहा देखिबा। जोहन पुस्तक प्रथम जोहन 4 पर्व 3 पद प्रथम जोहन 4 पर्व 3 पद पढ़ो बाबा। हाँ जे कौनसी आत्मा ओके जे कौनसी आत्मा बोले आउ गोटे आत्मा अच्छी ताहा होछि ख्रीष्ट विरोधी आत्मा। हालेलुया। अर्थात सेटा होछि भूत आत्मा जोटा कि मगदलिन मरियम पाखरे थिबा सेही आत्मा। हालेलुया। मरियम होछि मंडलीर निदर्शन मोर प्रिय माने जेतले मंडली एही आत्मा ग्रहण करे ता ठारे वाक्य रुहे नाही से सदा बेले वाक्य विरुद्ध कार्य करि थाए। हालेलुया। प्रेम बदल से घृणा जन्माई थाए आउ प्रेम बदल से रण को घृणा करि थाए तापरि राग जन्माई थाए अर्थात एटा होछि ख्रीष्ट विरोधी आत्मा। हालेलुया। एही आत्मा कोन करे मां पुनर्बार पड़े। हां जे कोनोसी आत्मा यीशु को स्वीकार न करे ओके से ईश्वर कठारो आगत नुहे। ओहो प्रेज द लॉर्ड। से काठार आगत नुहे ईश्वर सदा प्रभु परमेश्वर ठार आगत नुहे ताहले से काठार आगत निश्चय से जगतपति शैतान ठार आगत। हालेलुया। हालेलुया। देखो तू मोर प्रिय माने से कौन करे से सदा बेले वाक्य विरुद्ध ही निजको कार्य करि थाए वाक्य ताकू बड़ कंटारे गेंजिला बेले लागु थाए ताकू। हालेलुया। निज ज्ञान को लगाई थाए आउ निज चिंता को लगाई थाए जो द्वारा ताहा केबे भी ठीक प्रमाणित हेई न थाए। हालेलुया। एबे रिसेंटली 2 दिन होची गोटे आमे बाइबल ट्रेनिंग सेंटर एडे उदयगिरी गोटे छुटिया गोटे फेलोशिप रे आमे मु जाईथिली सेठी गोटे से माने मते कहिले एटा एमती आज्ञा ए भाई एमती टीचिंग एटा करा हबो से माने गोटे कहिले मते गोटे पद पढ़ला परे से माने कहउछ निज निज ज्ञान द्वारा एटा प्रकाश कर। हालेलुया। मु कहली कोन एटा निज निज ज्ञान द्वारा प्रकाश करिबा ठीक अछि से माने आउ अब्राहम और सारार विषय को से माने पढ़िले आउ कहउचंती अच्छा एटे प्रभुंकर उद्देश्य कौन प्रभु कौन करि पारंती प्रभु असंभव को संभव करि पारंती। हालेलुया। मु कहली निज ज्ञान द्वारा यह प्रकाश हो पारिबो नै आज्ञा मु बहुत पाठ पढ़िनी किबा मोर एक प्रकार ज्ञान नाही किंतु जणे मते से शक्ति दियंती ताहा से कहिबा पई मते गाइड करंती। हालेलुया। मु कहली आम मंडल ए प्रकार में प्रचार करू नाहु आम मंडल रे आमे आत्मिक विषय ही प्रचार करू। ध्यान दियंतु गोटे विषय आपन को कहबा पई मु चाहे जेतले 5 जण निर्बुद्धि एवं सुबुद्धि को में नहीं थाउ ए निर्बुद्धि सुबुद्धि कोनोसी गोटे स्त्री लोक मान को ए जागतिक स्त्री लोक बोली आमे मंडल रे प्रचार करि न थाउ ताहा तो गोटे विश्वास एवं विश्वासिनी को प्रचार करि थाउ बा मंडल एवं प्रचार करि थाउ। हालेलुया। ए निर्बुद्धि कहीं नुह ए निर्बुद्धि ए डिनोमिनेशन मंडल जे हम कहूछु। हालेलुया। कारण से मार्ग पाके तैल नाही दीप अच्छी तैल अच्छी किंतु शेष समय ताहा संपूर्ण भावे लिबि जीवो। हालेलुया। सुबुद्धि मंडली ताहा अटे ताहा तो कन्या मंडली जे कि प्रभु को सहित राक्षरे ऊर्ध्व को जीवा पाए प्रस्तुत अटे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तैलर आत्मिक अर्थ होची पवित्र आत्मा प्रदीप बा दीपर आत्मिक अर्थ होची विश्वास। हालेलुया। आपण पाके जदि पवित्र आत्मा नाही प्रदीप लिबि जीव ताहाले विश्वास रे टेकी रहिबा पाई विश्वास रे सबल रहिबा पाई पवित्र आत्मा नितांत दरकार अछि। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमे पदे कहिबा पूर्व 10 थर आमे चिंता करिया पड़िबो। हालेलुया। एटा कहिबा द्वारा कोन हबो की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आमे उपस्थिति जतले मंडल उपस्थित होउछु कोन होउछि एठारे किछि शारीरिक कार्य रे परिणत हे कि मते मंडल उपस्थित होउछु। आसंतु पढिबा सही गालाती पुस्तक आउ सेठारे कौन अच्छी से ऊपर पदरे जो ख्रीष्ट विरोधी आत्मा तक अच्छी से 5 पर्वर से 19 रु 21 पद पर्यंत ख्रीष्ट विरोधी आत्मा जे कि पवित्र आत्मा को सदा बेले ताड़ना दे थाए पवित्र आत्मा को से एवॉइड करने चेष्टा करि थाए। हालेलुया। एहा मध्य आज मंडल रे प्रवेश करने चेष्टा करूँ पढ़ंतु 5 रो 19 पद टिके पढ़ भाई। हाँ शरीरर कार्य गुडाक तो स्पष्ट रूपे ओके शरीरर कार्य
এই শরীর কার্য কোণ করে থাকে যেতবে শক্তি শয়তান আত্মা মাইন্ড রে প্রবেশ করে থাকে এই শরীর দ্বারা সে মলিন প্রকাশ করে থাকে হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড কুকার্য ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ କରିଥାଏ କ'ଣ ଭାଇ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସେଟା କୁହନ୍ତୁ ହଁ ପଢ଼ ହଁ ବିଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ଅସୁଚିତା ଅସୁଚିତା କାମୁକତା କାମୁକତା ପ୍ରତିମା ପୂଜା ହଁ ଶତ୍ରୁତା ହଁ ବିବାଦ ହଁ ଦ୍ୱେଷ ମେଷ କ୍ରୋଧ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହଁ ବଳଭେଦ ହଁ ମତଭେଦ ମତଭେଦ ଈର୍ଷା ହଁ ମତତା ମତତା ବରସ ହଁ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେହିପରି ଆଗରୁ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ସେହି ସାତଭୂତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଛ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ସାତଟା ଭୂତ ତାକୁ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ତାହାର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅନ୍ତିମ ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ଫଳ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ରାପ୍ଚରକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ସେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ହେବ ଏବଂ ସେ ରାପ୍ଚରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଆତ୍ମାକୁ ଆମଠାରୁ ଦୂରୀକୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେମ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ସେ କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରି ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଈର୍ଷାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମଠାରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ଆମେ ଆଦର କରିବା ଦରକାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ କି ବୋଲି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ରୋମୀ ଚିଠା ତାର 1 ପର୍ବ 28ରୁ 28 ପଦରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 1:28 ଆଉ ଯେପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକୁ ଜ୍ଞାନ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ଅନୁଚିତ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ କାହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେନ୍ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ଶୈତାନ ତାକୁ ଟାଣିକି ନେଇଯିବ ହାଲେଲୁୟା କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ପଢ଼ ହଁ ପଢ଼ ହଁ ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ ଦୁଷ୍ଟତା ଲୋଭ ହିଂସା ବୋଧ ବିବାଦ ଛଳ ଓ ମନ୍ଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ହାଲେଲୁୟା ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେବ ନାହିଁ ଏହା ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଆତ୍ମା ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମର ଭେଦ ଆଉ ଛଳ କପଟ ଈର୍ଷା ଘୃଣା ଆଉ ବିବାଦ ଯଦି ଲାଗି ରହିବ ତାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗାଇଡ୍ କରୁନି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସାତଭୂତ ଧରିଥିବା ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଆ ଦେଖାଯାଉଅଛୁ ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଡ଼େଇ ନେଇଥାଏ ହାଲେଲୁୟା ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରବେଶ କରିବ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନର୍କଗାମୀ ହେବାକୁ ଯାଇଥାଏ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ପଢ଼ିବା 2 ତେସଲୋନିକି ତାର 2 ପର୍ବ 7 ପଦ ଏବଂ 8 ପଦ ପଢ଼ିବା ଭାଇ କାରଣ ଓ ଧର୍ମର ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବାବାରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ ଅଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଓ ଧର୍ମର ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ଅଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶନ ଅଛି ଆମେ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପ୍ରକାଶନକୁ ଦରକାର ଅଛି ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ହାଲେଲୁୟା କ'ଣ ବାବୁ ତାପରେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। କୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, କୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ବିରୁଦ୍ଧ ଆସିଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ମାନେ କାମକୁ ଆସିଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ସତରେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ହିଁ ଆମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟ ଥିବାରୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗୁଛୁ କାଢ଼ି କାଢ଼ି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପଢ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2:38 ତେଣୁ ଭିତରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ହଁ, ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓ ତାପରେ କଣ ହବ ଭାଇ? ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେବେ ଅଲରେଡି। ଯିଏ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ ତା ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ହେବ ନାଇଁ ପରେ ଦେବି କହିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲ, ବାସ୍ ତମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ପରେ ଛାଡ଼ିବି, ପରେ କରିବି, ଏବେ ପବିତ୍ର ପାଇବି, ନା 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 ନା। ଅଲରେଡି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛି ଭାଇ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିବା ଲୋକ କ'ଣ ହେବେ? ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ, ସେ ସଦାବେଳେ ବାଇବଲକୁ 100% 100% ଆମେନ୍ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? 90% ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, 10%ରେ ଟିକେ 10% ଟିକେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା। ହାଲେଲୁୟା। 90% ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ ହେଇଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ତମକୁ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 100% ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ତ ନିତାନ୍ତ ତାହା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଦାବେଳେ କ'ଣ କରେ? ଇଏ ସଦାବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଆଉ ତାହାକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଯେ ଲାଗିଲା ବୋଲେ 90% ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ, 10% ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍, ଏଇଟା 100%। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା 100% ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହଁ ହେଲା ଯେ ଲଗାଇଲେ ଗଲା ସେ 90% ବିଶ୍ୱାସୀ, 10% ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ଅର୍ଥାତ ସେ କୋଟେ ଗଣିତ ହବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମାରେ ଗଣିତ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ଭାଇମାନେ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି, ଉପାସ ଯାଆନ୍ତି, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି 90% ବିଶ୍ୱାସ କରି 10% ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲୁ ଭାଇ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଫଳ ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ସେଇ ଫଳ? ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ିବା ଆମେ ଗାଲାତି 5:22। ହଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ କରିବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବିନି, ଏଇଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା କହିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ତୁମ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର, ଆପଣା ପଡ଼ୋଶୀକୁ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କର, ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର ନା। ହାଲେଲୁୟା। এই পড়োশী কিয়ে, প্রতিবাসী কিয়ে তাহা তো জানিବାକୁ পড়িব। প্রেজ দ লর্ড। মোর প্রিয় মানে তাহা আজি আমি দেখুছু প্রথম বিষয় পবিত্র আত্মার কার্য প্রেম অটে। হালেলুয়া। আউ তাপরে আনন্দ, যেতବେଳେ জনে প্রেম রহিব তা পাখକୁ আনন্দ আসি থাকে।
आउ तापर जेतले से आनंद रे परिपूर्ण होई थाए से कोन होई थाए शांति रे रही थाए हालेलुया से शांति रे रही थाए आउ जेतले से शांति पाई थाए से संपूर्ण दीर्घ सहित होई थाए कोन होउची हौ मते किछि हेबार नाही हालेलुया कोन घटिले घटू मु किछि जाय से नाही सेटा राती 10 रे गिर जाऊ मु जीबी हालेलुया दिन 5 टा रहू मु जीबी हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड कंडीशन नाही नो कंडीशन आमे निजो ज्ञान को बेसी यूज करूछु नो कंडीशन प्रभु को वाक्य ताहा को हालेलुया प्रभु गौरव पांतु देखुछु एई विषय को आमे जतले पाउछु ना मोर प्रिय माने जीवन रे परिवर्तन आसी थाए हालेलुया जीवन रे परिवर्तन आसी थाए जतले मगदलिनी मरियम एई 7टा भूत ताकू लागिथिला 7टा भूत लागिकी से संपूर्ण भावे दरमर अवस्था से थिला ता पाखरे एई सबु 7टा भूत भाई ब्रह्म प्रचार करती जेतले आदि पुस्तक प्रश्न उत्तर कार्यक्रम से प्रचार करती 7टा भूत कौनसी ए प्रकार विषय नथिला ताहा तो वाक्य विरुद्ध ही कार्य थिला हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड आउ से सदाबले प्रभु को वाक्य विरुद्ध कार्य करुथिला सदाबले प्रभु को वाक्य को से तुच्छ ज्ञान करुथिला सेति पई मोर प्रिय माने आज जदि मंडली मध्य रे जदि एई सूची आत्मा असूची आत्मा तक अछि ताहा को आमे कि प्रकार भाव रे परित्याग करिबा जेतेबेले वाक्य को आमेन भली आमे कोन करिया को पड़िबो एई वाक्य को आमे शेष पर्यंत विश्वस्त भाव रे ताहा ग्रहण करिबा द्वारा आमे ताहा ग्रहण करिबा द्वारा आमे स्वर्गराज अधिकार पाइबा हालेलुया गौरव प्रशंसा पांतु ख्रीष्ट विरोधी आत्मा सदाबले से वाक्य को घृणा करि थाए सदाबले से वाक्य विरुद्ध कार्य करि थाए सदाबले से वाक्य को से तुच्छ करि थाए आउ से कोन करि थाए से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को वाक्य को से भूल बोली प्रमाणित करिया पय पारु पर्यंत चेष्टा करि थाए हालेलुया मो सेति पई कहली 90% ठीक अछि आसुच बसुच सब विषय करूच किंतु वाक्य को जदि 10% आमे भूली जाउछु ताहा ग्रहण करूनु तो किछि ना किछि ख्रीष्ट विरोधी आत्मा कार्य करूछि हालेलुया मु चाहे मंडली संपूर्ण परिपक्वता अवस्था को गति करबा दरकार अछि हालेलुया ए परिपक्वता अवस्था मान को जीवन रे आज सफल हेबा नितांत दरकार अछि मोर प्रिय माने आज प्रभु हो जो उपासना ए प्रभु हो जो उपासना मु गोटे विषय कहबा पई चाहे 7टा भूत लागि थिबा से स्त्री परि आमे न हई एक धार्मिक एक धर्मपरायण स्त्री परि पवित्रता जीवन यापन करथिबा स्त्री गालाती पुस्तक जो 5 पर्व 22 पदर मंडली आम मान को हेबा दरकार अछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड गालाती पुस्तक 5 पर्व 22 पदर मंडली एई शेष समय कन्या मंडली ताहा हेबो प्रेज लॉर्ड प्रभु गौरव प्रशंसा पांतु आमान को ताहा नितांत करबा दरकार अछि मु ताहा विषय मु वर्णना करिया पई चाहू नै कारण जीवन रे आज ए प्रकार दुर्बलता सी अछि संपूर्ण मंडली आज संपूर्ण पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेबा दरकार अछि वाक्य कुहे जहन पुस्तक 14 पर्व 18 पद आमे पढिबा जहन पुस्तक 14 पर्व 18 पद ताहा कोन प्रमाण करे मु तुम मानकु अनाथ करी छाड़ी जाऊ नहीं ओके हां हां अल्प मात्र समय रहिला हां जगत मते आ देखिबो नाही मात्र तुमे माने मते देखिबो हां केमती देखिबो सेही आत्मा आज एही वाक्य रे परिपूर्ण अछि हालेलुया आपण माने बाइबल जेतले पढुछन्ते बाइबल रे का को देखुछन्ते का विषय देखुछन्ते किए से कोन अटंती एही केही नहंती हम मानकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट को देखो जो हालेलुया हम मानकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट मन को कथा कहउछन्ती भाई तमे एटा करो नाही बहुरी तमे एते हुआ नाही आज एही पवित्र आत्मा को ग्रहण करो एही फल को ग्रहण करो आज प्रभु हमर को सहित कथोपकथन करूछन्ते हालेलुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया से आम मान सहित कथोपकथन करूछन्ती कलसी पुस्तक 1 पर्व 27 पद कलसी पुस्तक 1 पर्व 27 पद विद्यार्थी मध्यरे से निपुण तत्वर गौरव रूप धन
ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କାହା ସହିତ এই নিগুড় তত্ত্ব কোন অটে? আজ সমগ্র জগত কোন কହୁଛି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସାରାମ କରିବୁ ମରିଲେ ଗଲା। কিন্তু ଆମେ ମରିଲେ ଗଲା କହିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ ମରିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଜୀବିତ ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଗୃହୀତ ହେବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନେ କେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ତ ଜାଣୁନି। ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟ ସେୟାର କଲେ କିଏ ବି ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା କହୁନାହାନ୍ତି। ପରଦିନ ଟୁଙ୍କୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ମେସେଜକୁ ସେଇଠି ସେୟାର କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ତ କିଛି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନାଇଁ କି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଘଟଣା ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ବାଇବଲରେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି ତାହା ନିତାନ୍ତ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ତ ନର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଅଛି ତାହା ବାଇବଲ ପ୍ରମାଣ କରେ। ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେମାନେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଦିନ ମୁଁ ସେଟା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆରେ ଆମେ ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା ଜାଣି ସାରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଖାଲିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଣୁନଥିଲେ ମିଶର ଠାରୁ। ସେମାନେ ତ ଭଲରେ ଥିଲେ, କଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଠି ମାଂସ ଖାଉଥିଲୁ, ଆମେ ସେଇଠି ମୂଳା ଖାଉଥିଲୁ, ଆଳୁ ଖାଉଥିଲୁ, ସବୁ କରୁଥିଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମିତି ଭାବୁଛୁ କି ଆମେ ଜଗତରେ ଥାଇକି ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ତ ପାଉଛୁ, କ'ଣ ଏଇଟା କଲେ ଏକା ହେଉଛି କି? ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ବ୍ରାନାମ କୁହନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ୟାନିକି ଗଣନା କଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗା କେଡ଼ିଟା ହେଇଥିବ, କେମିତି ସେଇଠି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକ କେତେ ଜଣ ହେଇଥିବେ, ଆମେ ତାହା ଯଦି କଳ୍ପନା କରିବା ହୋଇଥାଏ ପରେ ତାହା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା ବାହାରେ ହେଇଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣକୁ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରାଗଲା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ 22 ପରିବାର 23 ପରିବାର ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବା କି ନାହିଁ? ଆଜି ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ। ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟୁ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ କ'ଣ କଲା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ତାଠାରେ ଥିବା 7 ଭୂତ ତାଠାରୁ ବାହାରିଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏ 7 ଭୂତ କ'ଣ? ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ 19 ପଦ। କାରଣ ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା, ହଁ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ହଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ, ନିନ୍ଦା ବାହାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଆତ୍ମା ଯାହାଠାରେ ସେଇଟା ଲାଗିଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ାଇଲି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁନା କି ରୂପା କି ଅଳଙ୍କାରରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ନୁହଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଏହି ରକ୍ତ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ଆଜି ସେଇ ରକ୍ତର ନିଦର୍ଶନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ମନ୍ଦକୁ ଘୃଣା କରିବା ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଭୋଜନ କରୁଅଛୁ, ଏ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ନିଦର୍ଶନ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ରୁଟିର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା ଭୋଜନ କରୁଛୁ, ପାନ କରୁଛୁ, ଏକ ରୁଟି ଏକ ଦେହ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏକ ପାତ୍ର ଏକ ସେଇ ଶରୀରର ରକ୍ତର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶରୀରର ସେଇ ରକ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ସେଇ ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ଆମେ ପାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି।
आउ सेई वाक्य आमको सदाबले कथा कही थाए आत्मा को परीक्षा करने प्रभु आमको वाक्य द्वारा कसे कही था। हालेलुया। आसत आम टे पढ़ा गीत सहित 139 पर्व तार 23 एवं 24 पद पढ़ा। गीत संहिता 139 पर्व हाँ मोर अनुसंधान करो ओ मो अंतःकरण परिचय दियो हाँ मते परीक्षा करो ओ मोर संकल्प सब ज्ञान हो ओहो मते परीक्षा करो प्रभु मु तो माता को गर्भरु पापर जन्म ग्रहण कली। हालेलुया। एटे दाऊद कहउछंती प्रभु मते परीक्षा करो मो जीवन रो कार्य तमे देखुछ मु सदा बेले पाप रे आच्छादन हेकि रहू अछि किंतु जते बेले मु प्रभु को उपस्थिति को जाऊ अछि सेते बेले निजको मु परीक्षा करबा दरकार अछि। हालेलुया। आउ सेही वाक्य को आउ सेही रक्त को स्मरण करबा दरकार अछि सेही रक्त द्वारा मु उद्धार पाइछि बोली प्रमाणित हेबा दरकार अछि। हालेलुया। प्रमाणित केमती हेबा जेते बेले हमें सही वाक्य को आमेन बोली ग्रहण करिबा सही वाक्य को हृदय रे हमें ताहा स्वीकार करिबा द्वारा आमर पाप संपूर्ण भावे धौत होई थाए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। 24 मो अंतर रे दुष्टतार कोनसी मार्ग अछि कि आउ मो अंतर रे दुष्टतार मार्ग अछि कि नहीं। हां एहा देखो देखो पुणे अंतर पथरे मते गमन बारंबार से रूबेन भाई कहउचंती एटा करो नाही सेटा करो नाही आमे करिबा नाही बोली कहउचंती किंतु मु तो छाडुनी मु निजे टिके अनुसंधान करिबी मुझे टिके चिंता करिबी। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। केमती करिबी जेते बेले से रक्तर से आत्मिक विषय को जानि परिबी। हालेलुया। एफिसी पुस्तक 1 पर्व 7 पद गुटे पढ़ भाई कोन लिखाई छी। एफिसी पुस्तक 1 पर्व 7 पद ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ हाँ ନିଧି निधि ଅନୁସାରେ अनुसार ଆମ୍ଭେମାନେ हाँ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା हाँ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁରୁ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा जेतेबेले जनक पाखरे परिपूर्ण हबो एही पद जाक से भलो भाबरे बुझी पारिबो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रथमे पवित्र आत्मा तापरे वाक्य को ग्रहण करिबा। प्रेज लॉर्ड। नले किछि नाही खाली आसिले बसिले पढिला एते पद पढिला लेखिली गस गोला सरी गोला कथा नाही से प्रकार नुओ एटे से कहउछंती पुनर्बार से पद पढमा पुनर्बार पढो बहुत सुंदर भाव। हां ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ओके ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କଠାରେ आमे माने सही प्रियतम किए अटंती सही प्रियतम स्वयं प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती। हालेलुया। हाँ तापरे ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି हाँ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁରୁ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। मुक्ति अर्थात अपराध सबु क्षमा प्राप्ति हेइ अछि। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। क्षमा प्राप्ति हेइछि अपराध सबु आमर संपूर्ण होय उद्धार प्राप्त हेइछु। जिसाय पुस्तक तार 53 पद 53 पर्व 5 पद टिके पढ़ो। जिसाय पुस्तक 53 रो 5 ମାତ୍ର हाँ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ओके କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଲେ कौन हेले किए कौन। हालेलुया। अन्य मनस को ना मु कहार विषय कहूनी से उद्धारकर्ता जीवित प्रभुंकर विषय कहूची। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। एबे का कहिची जो आत्मा प्रभु को वाक्य को तुच्छ करे से ख्रीष्टार विरुद्ध आत्मा अटे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। एटे कौन लिखा गला को विषय का विषय लिखा जाउची मोर प्रिय सही प्रभु जीशु ख्रीष्ट उद्धारकर्ता विषय लिखा जाइची। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हाँ पुनर्बार पढ़े हाँ ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ का मान को मान को पाई आंभ मान को बोले मु पड़ची मो पाई। हालेलुया। एटा का आंगुठी मार ना मैं निज मो पाई। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। एटा ध्यान करंतु समस्त पुनर्बार पढ़े हम समस्त पाळी धरबु। ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ मात्र से हम मान समस्त को मात्र से हम मान निमंते हां ବିକ୍ଷତ ହେଲେ क्षत विकित हेले ଓ वो ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ आंभ मान को अपराध निमंते ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ चूर्ण हेले। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मोर अपराध अछि कि आउ अछि कि
এই বাইবেল প্রমাণ দেউছি নাই প্রেজ লর্ড এই বাক্য কমপ্লিট হয়েছে কি নাই ভাই হয়েছি না হালেলুয়া প্রেজ লর্ড এই যিশায় ভবিষ্যৎ বক্তা যাহা লেখিଥିଲେ ଏହା ଜଗତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା ହାଲେଲୁୟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ ତମେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇ ପାରିବ ନା ଆଉ ଥରେ ତା ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଆସିକି ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏବେ ସେ କେମିତି ଆସିବ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆସିବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ହାଲେଲୁୟା ଆସି ସେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ ଗଲା ସରିଗଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଲେ ହାଲେଲୁୟା ଏବେ ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ହେଇକି ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଫଟୋ ଅଛି ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ସେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଭାଇ ସେଇ ଭଉଣୀ ଭୁଲ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଚାଲ ମତେ ଟିକେ ମାରିଦିଅ ସେ ପ୍ରକାର ହବାର ନାହିଁ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ସେଇ ପାଇଁ ତ ବିଚାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ସେ ପାଇଁ ତ ତା ପାଇଁ ବିଚାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମା ପଢ ହଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ହଁ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡିଲା ଅର୍ଥାତ ସେଇ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ ତାହେଲେ ଆଜି ରୋଗ କାହିଁକି ଆସୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି ରୋଗ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସୁଛି ତାଡ଼ନା କାହିଁକି ଆସୁଛି ବିବାଦ କଳହ କାହିଁକି ଆସୁଛି କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକି ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପରିଧାନ କରିଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇଅଛି ହାଲେଲୁୟା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଲେଲୁୟା ବାଇବଲ କୁହେ ତୁମେ ବିଶେଷ ନ ମଣି ଯଦି ସେଇ ରୋଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷରସକୁ ଗ୍ରହଣ କର ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଶରେ ତୁମେ ଚଢ଼ାଉଛ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ବିଶେଷ ନ ମଣି ଅର୍ଥାତ କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ବିଶେଷ ମଣିବ ତମେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ବିଶେଷ ମଣିବା ତାହାର ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ଅପରାଧ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁକୁ ମରାଗଲା ହାଲେଲୁୟା ଏହା ଆନନ୍ଦ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଆଣିବା ଦରକାର ଅଛି ପୁନର୍ବାର ସେଇ ପଦ ଫାଷ୍ଟରେ ପଢ ହଁ ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଓକେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ହଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ହଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛୁ ଆମେ ବଳବାନ ହେଇଛୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ ତାର 51 ପଦ 6:51 ଭାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଁ ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଆହାର ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଆହାର କୋ ଜୀବନ୍ତ ଆହାର ପ୍ରଭୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇ ଖୁଆଇଦେଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ରୁଟି ହାଲେଲୁୟା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆଜି ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା ବାକ୍ୟ ନିୟମିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପଠନ କରନ୍ତୁ ବହି ଯାକ ନେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏହା ତମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ मेसेज सुनती से कहते आप जो पवित्र आत्मा पाया है वो पवित्र आत्मा पाने का निदर्शन क्या है आप टीवी में बैठ के बार-बार चैनल चेंज करने का ये पवित्र आत्मा का निदर्शन नहीं है हालेलुया पवित्र आत्मा पाइथिबा लोक टीवी रे बसी की चैनल को चेंज करबा ता पवित्र आत्मा कार्य नुह हालेलुया ताहा से आउटे अंतिम समर वाक्य को घरे बसी ध्यान करबा होची पवित्र आत्मा कार्य हालेलुया प्रेज लॉर्ड क्योंकि ना ओही प्रभु का वचन है हालेलुया कारण ताहा ही प्रभुଙ୍କର वाक्य अटे मु घंटा घंटा टीवी सम्मुखरे ठिया हेबा टीवी सम्मुखरे बसिबा घंटा घंटा मोबाइल रे मु जनक सहित वार्तालाप करबा अपेक्षा मु वाक्य को स्टडी करबा दरकार अछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रभु गौरव प्रशंसा पांतु आम जीवन को से प्रभु मन को से कहउछंती मु सही जीवनदायक रोटी जीवनदायक आहार हालेलुया हां पुनर्बार से पद पढ़े मा हां ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଆହାର ओके ଏହି ଯଦି
करे କେହି ଯଦି ଏହି ଆହାର ଭୋଜନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ କହୁଛି? এই ଶରୀର ଜୀବନ, এই ହୃଦୟ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଜୀବନ। ହାଲେଲୁୟା। ଥିଓପିନି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଭାଇ? ବାକ୍ୟକୁ ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥିଓପିନି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ ଥିଓପିନିରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଆଗମନକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ତାହା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 26 ପର୍ବ ତାର 28 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ 26:28 ପଢ। କାରଣ ଯେଉଁ ନିୟମ ରକ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପକୁ ମାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାଟିତ ହୋଇଛି, ଆଚ୍ଛା, ଏହା ମୋର ସେଇ ରକ୍ତ। ଏହା ମୋର ସେଇ ରକ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ସେଇ ରକ୍ତର ଦୋଷ କିଛି ନୁହଁ, ଏହା ସେଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ରକ୍ତର ନିଦର୍ଶନ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଏହା ବାକ୍ୟ ହିଁ ଅଟେ। ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା। ଏହି ବାକ୍ୟ ସେଇ ରକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଏଠାରେ ଝରୁଅଛି। ସେ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ବିଧ ହେଇଥିଲେ, ତା ହାତରେ ସେଇ କଣ୍ଟା ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ଆଉ ରକ୍ତ ପଡୁଅଛି। ସେଇ ରକ୍ତ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତର ନିଦର୍ଶନ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବ 11 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ। ରକ୍ତରେ କ'ଣ ଥାଏ ଭାଇ? ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ରକ୍ତରେ କ'ଣ ଥାଏ? ପ୍ରାଣ ଥାଏ। ଶରୀର, ମନ, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବଡି, ସ୍ପିରିଟ, ସୋଲ, এই ପ୍ରାଣ ରକ୍ତରେ ଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଥୋଡ଼େ ଯଦି ରକ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତ, ମୋର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାଇ? ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣ ଥାଏ। ତାପରେ ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା ବେଦୀ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛୁ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ବେଦୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧୌତ କଲା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତି କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବ 9 ପଦ। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବ 9 ପଦ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଲେଖ, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ ଭାଇ এই রক্ত দ্বারা পরিষ্কৃত লোক এমানে। হালেলুয়া। হালেলুয়া। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲି ଯାଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟକୁ ଆମେନ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ମା ସେଟା ପଢ଼ ପୁନର୍ବାର। କ'ଣ କହିଲେ? କୋଉମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ? ଆଜି ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ନୁହଁ, ଏଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ରାଇଟ୍ ହିଁ ମନୋନୀତ ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରିତ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ ହେଲା? ନିମନ୍ତ୍ରିତ। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଓ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ରୁଟି କ'ଣ ଅଟେ? ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ରକ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ? ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। এই রুটি কোন অটে? বাক্য অটে। দ্রাক্ষারস কোন অটে? বাক্য অটে। আজি আমি যেতবেলে খাউଛୁ প্রভু ভোজ, আমি প্রথমে বাক্য খাইবাকু পড়িব। হালেলুয়া। সে আসিলা বসিলা খাইলা, সেମିତି নাই। সেମିତି বিষয় হব নাই, কেবে বি হব নাই। সেটা ভুল বি করন্তু নাই। হালেলুয়া। ভুল বি করন্তু নাই, সেମିତି করন্তু নাই। প্রেজ দ লর্ড। কিন্তু তাহা করি পারিব সে চাহিলে। কেমিতি? যদি বাক্যরে স্থির ଅଛି, ତାକୁ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାଇ ବନାମ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ମେସେଜକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ପରଦିନ ଆମେ ମଝିରେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ କହିଲା
आज कोई ये मैसेज को सुन रहा है एवं बिलीव करता है, प्रभु को अपना हृदय दिया है, वो तो अभी प्रभु ले सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गौरव पांतु ताहा तो से प्रकार हेई परिबो नहीं मंडली रो आमे से प्रकार करि परिबो नहीं काइना मंडली जेतेबेले स्टार्टिंग हला सेतेबेले से माने कोने जेते जण बाप्तिस्म ले से माने मंडली सहित संयुक्त हेले एवं रुटी एवं द्राक्षारस भोजन कले। हालेलुया, हालेलुया, गौरव प्रशंसा पांतु। वाक्य को आमे खाउछे, एई वाक्य को आमे पिउछे, एई वाक्य को ही आमे ग्रहण करिछे। हालेलुया, प्रभु गौरव पांतु। एहा तो मिस्टी कटे से भाई ब्राह्मण कहती एहा कौन कले एहा रोमान कैथोलिक मंडली ताहा ए प्रकार शिक्षा देला कि प्रकार भाव में नियो एहा प्रभु यीशु ख्रीष्टर शरीर बोली देला। हालेलुया, बाइबल सेंती कहे कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट को शरीर न निदर्शन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, निदर्शन, प्रेज द लॉर्ड। बाप्तिस्म कौन पुनर्जन्मर निदर्शन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नर्त तुम जगी था तमें गात खुलिकी जगी था आज खाली उठियो बोली। हालेलुया, प्रभु ताहा कहले नहीं निकोदेमु के विषय कहबर से जानिले नहीं कोन कहउचंती मते आउ थरे कोन माता कर जीवाकू पड़िबा आउ थरे जन्म नहीं भाई आपन को तो यीशु ख्रीष्ट नाम रे बाप्तिस्म नेबाकू हबो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपन को यीशु ख्रीष्ट नाम रे बाप्तिस्म को हबो। आमे मझिरे मानस भाई मते कहउथिले एमती बद आउ भाई नाम प्रचार करिसंती बोली कहिला मते भलो ठीक अछि किंतु मंडली कुहे जेते बेले से माने एही वाक्य ग्रहण कले समस्ते 3000 लोक माने बाप्तिस्म नेले। हालेलुया, आउ से मान को मंडली भुक्त करा गला आउ से दिन रुटी भांगीबा प्रार्थना सब विषय से माने निविष्ट चित्त हेकि रहिले। हालेलुया, प्रभु गौरव प्रशंसा पांतु। आम मान को जीवन राजी कि प्रकार भाव रे जीवन यापन करूछु आज यही भूल कारण पाई मु गोटे मेसेज स्टडी करी किंतु ताहा समयर कम पाई मु ताहा मु कहि पारली नै। जिखरे पुस्तक रे गोटे विषय लिखा जाए गोटे ऐफा जो जगह पात्र थिला से पात्र गोटे स्त्री को बुहा है कि 2 जन ताहाको नेकी जाउछंती। हालेलुया, वार जाउछंती सिनार देश को नेकी जाउछंती। एहा आउ एहा कोन अटे जेते बेले स्त्री जीव स्त्री अर्थ मंडली एई मंडली सिनार अर्थ बाबिल जोटे कि प्रथम निम्रद द्वारा सही देश को संपूर्ण एई सब शिक्षा ट्रेडिशनल को आमे आनिले ट्रेडिशनल को जानिले आउ सेई विषय को सेठा को से निया जाउ अछि। हालेलुया, मु किछि अल्प समय कहूची आगामी दिन मु ताहा नितांत आमे मंडली ताहा शिक्षा करिबा। हालेलुया, आपण माने खुजी खुजी टिके स्टडी करंतु बाइबल को पढ़िया पय चेष्टा करंतु मोर प्रिय माने। प्रेज द लॉर्ड, पढ़ंतु एते सुंदर सुंदर विषय एते सुंदर विषय हम को प्रभु ए शेष समय कहउचंती। एमती खाली एफारे से स्त्री को आने गला से आसिला से जगह रहिला नाई एतिक विषय नुह कोठु से एई सबु रीतिनीति परंपरा सिला एई जबु शिक्षा सिला आज से प्रकार भाव रे कोन करा जाउछि एहा प्रभु यीशु को शरीर रो नियो तमे छो नाई मु कहि देबी व्हाट नॉनसेंस एटा नो। हालेलुया, प्रभु कोन कहिले रुटी प्रार्थना कले भांगिले देले। हालेलुया, ताहा बांटी की खाओ। हालेलुया, बांटी की खाइले। हालेलुया, तापरे कोन कले द्राक्षारस नले प्रार्थना कर ताको देई कि से कहउछंती नियो एहा पान करो। हालेलुया, प्रभु गौरव प्रशंसा पांतु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महान टंती मोर प्रिय माने ए शेष समय वाक्य आज हमको परिष्कृत करूअछि। एवरी पुस्तक 13 पर्व 20 এবং 21 पद। Oh my God, जो शांतिदाता ईश्वर अनंत कालस्थायी नियमर रक्त हेतु प्रधान मेषपालक अर्थात आमମାନଙ୍କର प्रभु यीशुଙ୍କ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ସେ ଅନ୍ତରରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ କରି ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ
ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବା ବିଷୟ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ମାନେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବା ଲୋକ ନାହୁଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତ ପରିପକ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଲୋକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରିପକ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 25 ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପାଇଲୁ ସେଇ ଦିନଟା ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ ବିଷୟ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା, ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏବେ ଜାଣିଛ କି ଆପଣମାନେ, ଆମେ ସେତିକିରେ ସେବେ କି ଜାଣିଛୁ। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ଦୁର୍ବଳ ମାନେ ଧୀର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ତାହା କନ୍ୟାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ଭୁଲ ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳରେ ଜଣେ ପାଳକକୁ ସେ ସୁନା ରୂପା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। 2 ମାସ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିକି। ସେ ଡିନୋମିନେସନ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ପରଦିନ ମୋତେ ଜଣେ କହୁଛି ସେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବା କରିବା କଥା କି? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେବା ଲୋକ? ହାଲେଲୁୟା। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବାଇବଲ ଲେଖାଏ ସେଟା କରିବା କି ନାହିଁ? କରିବା ଯେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ 90% ବିଶ୍ୱାସୀ, 100% 10% ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆପଣ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ପରିପକ୍ୱତା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେମାନେ ତ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ, ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ? ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ହଁ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ, ଏଇଟା ନୁହଁ। ମଉସା କହିଲେ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କର, ଉଠ ତମର ଜିନିଷ ଧର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ କେମିତି କଢ଼ାଇଲା? ସେ କହୁଥିଲେ ହଁ ଏଇ ବିଷୟ ଛାଡ଼, ଏଇଟା ସବୁ ଛାଡ଼, ସେଇଠି ତମକୁ ମିଳିବ କୋଟେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ କିଣା ନ ଭଳିଆ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯିଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରହିଅଛି ସେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ପ୍ରକାର ବଳପୂର୍ବକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଢୁଙ୍ଗି। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଏମିତି ହେଇକି ପଶିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବେ କି ତମକୁ? କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତମକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ପକାଇଦେବେ ଆଉ ଥରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ, ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ 100% ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେନ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କଣ୍ଡିସନ୍ ନାହିଁ, ନୋ କଣ୍ଡିସନ୍। ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଏହା କୁହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। এই ଶେଷ ସମୟର ସନ୍ଦେଶ ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଇଏ କ'ଣ କଲା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ? ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେଇ ଆତ୍ମା ତାଠାରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଅଛି, ସେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି, 16 ପର୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମଗଦଲିନୀ କାନ୍ଦୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ମରିଗଲେ କ'ଣ କରିବୁ? କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମରିୟମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ହାଲେଲୁୟା। ତମେ ଯାଅ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ବିଷୟ ହିଁ ମରିୟମ କହିଛି। ତାପରେ ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ତାକୁ ଧ୍ୱନିତ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାର ନିଦର୍ଶନ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମଗଦଲିନୀ ଠାରୁ ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମା, ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଇଅଛି, ତା ପାଖକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଆଉ ସେଇ ଫଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍।
ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେହି ବିଷୟ ହିଁ କରିବା। ଏଇ 2026 ସାଲ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାଲ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋତେ ବି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ମୋତେ ବି ଜଣେ ଏକା ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ନହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ସିପ୍ ଲିଡ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ତ ଜଣକୁ ଦେଖିଛୁ ରୁବେନ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଗୀତ ସେ ଗାଇବ, ସବୁ କରିବ, ବାଇବଲ ପାଖରେ ପଢ଼ିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟ କହିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତା ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ରହିବା ଦରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା। ଆସନ୍ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୀତ ଗାଇବା।